दुर्गापुर थाना क्षेत्र के तामला इलाके में अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म भरने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मौके पर दुर्गापुर थाना पुलिस और केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार सोमवार सुबह से दुर्गापुर के 33 नंबर वार्ड के तामला इलाके में भाजपा कार्यकर्ता अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म भरवा रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं शामिल थी। तृणमूल का आरोप है कि भाजपा चुनाव के दौरान लोगों का प्रलोभन देकर नियमों का उल्लंघन कर रही है। इसी शिकायत के आधार पर प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 33 नंबर वार्ड के तृणमूल के संयुक्त सचिव मानिक रुईदास ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता लोगों को वादे करके फॉर्म भरवा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार में पार्टी के उच्च नेतृत्व को अवगत कराया गया है और बाद में पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा जिला प्रवक्ता सुमित मंडल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर लोगों को 3000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तृणमूल भय पेয়েছে आज সেই কারণেই ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা যখন বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে তখন তাদেরকে ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, আক্রমণ করছে। আজকে অন্নপূর্ণা ভান্ডার তার মাধ্যমে যে 3000 টাকা করে প্রতি মাসে মা বোনেদের দেওয়া হবে, সেই মোদিজির গ্যারেন্টিকে যখন বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা পৌঁছচ্ছে, তৃণমূল ভয় পেয়ে তাদেরকে আক্রমণ করছে। তারা বুঝতে পেরে গেছে যদি এই খবর বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যায় তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। তাই এই আটকানোর মরিয়া প্রচেষ্টা তৃণমূল করছে। কর্মকর্তা বাইরের থেকেও কিছু লোক আসে এবং এখানকার যারা কয়েকজন মিলে আমাদের এই এলাকার মহিলাদেরকে ডেকে নিয়ে আসা হয় এবং এখানে তাদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে এবং একটা করে ফর্ম ফিল আপ করাতে থাকে। যে ফর্মের মাধ্যমে তারা তাদেরকে বলে যে আপনারা বিজেপিকে ভোট দেন, আগামী 7 দিনের মধ্যে কি 5 দিনের মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে 3000 টাকা ঢুকে যাবে। আমরা খবর পেয়ে আমরা সাথে সাথে আমাদের যিনি নির্বাচনী আমাদের প্রার্থী মাননীয় অসীমা চক্রবর্তী মহাশয়কে বিস্তারিত ব্যাপারটি জানায়। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দেন যে কোনো রকম ঝামেলায় তোমরা যাবে না। আমরা প্রশাসনকে জানাচ্ছি, উনি ওনার তরফ থেকে প্রশাসনকে জানিয়েছেন। প্রশাসন এসে ব্যাপারটি দেখে এবং জরুরি ভিত্তিতে টেক কেয়ার করে সবাইকে সরিয়ে দেয় যে এখন নির্বাচনের আচরণবিধি চলছে, এইগুলো এই সময়ে করা যাবে না, পরবর্তী ইলেকশনের পরে আপনারা করবেন। এবং হয়তো কয়েকজনকে তারা নিয়ে যান প্রশাসনের পক্ষ থেকে। যে ফর্মগুলি তারা এখানে বসে ফিল আপ করা ছিল এলাকার মহিলাদেরকে দিয়ে, এখানকার বেশিরভাগ মহিলাই মানে খুব একটা শিক্ষিত নয়, ব্যাকওয়ার্ড মানে খুব পিছনের মানে পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে পড়ে। তারা দিন আনে দিন খায়, SC ST ক্যাটাগরির মধ্যেও পড়ে এবং তারা